एथर क्रिसमस रे सांता तरफ गोटे गिफ्ट असला अनमोल तो पूरा खुशी रे आसिकी नई नई के आसिकी मो पाखरे ता रूम भीतर 24 आवर चैलेंज जो कोई बनी ताको 24 आवर हाउस चैलेंज आदि तो अनमोल को घर पठाई दिबो। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ, वेलकम टू आवर चैनल एम स्टाटस। आपण माने केमत अछंती? आशा करछि आपण माने समस्त भल रे थिबे। आउ वर्तमान वर्ष शेष हो आसिलानी। आउ दि दिन फरे नुआ वर्ष। आउ नुआ वर्ष तो समस्त धूमधाम पालन करिवे। एटा तो 2024 नुआ वर्ष वर्तमान आसीबो। आउ वर्तमान मु ऑफिस बाहरिबी। ऑफिस बाहरिया पे जाउछि एबे। ऑफिस बाहरी जिबी। देहटा टिके समस्त आम देह टी खराब हो बर्तमान। प्रथम अनमोल थंडा फंडा टी है रानी है थंडा मत थंडा होगा मिनट खिया हो क्लाइमेट चेंज हो देखो अनमोल कि देखो से खाली डिया मार्च अनमोल देहटा भल ना शांति बस देहटा भल खेल चलती पूरा जबरदस्ती खेल पूरा देह खराब थी समस्त ये ऑफिस पलैले अनमोल को मिलता एथरक क्रिसमस रे सांता तरफ गोटे गिफ्ट माने सांता तो नुह ता पापा ही कहले दबा एथर गोटे सरप्राइज नुआ वर्ष भी आसी तो जल्दी ही आसो नुआ वर्ष नुआ वर्ष आप मैंने कौन कौन सब प्लानिंग अच्छे आपण मानकर कमेंट करेंगे। तो अनमोल एने जाउची फिटेइब तार क्रिसमस गिफ्ट। चलो तो देखिए कौन अच्छे इथरे। अनमोल तो बसी पइलानी तो फिटेइबो बिलके बापलो एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। लागी पड़ी कि देखो कौन कौन फाड़ी सइलानी तारा तो हमें फिटेइबो जाउछु। तो फाइनली हेला ओपन ओपन हो देखो कौन देखा ये क्या है? कौन है देखो भी केते सारा जिनस मिली सब एटा मत लगुच देखो गोटे घर चित्र हो तो अनमोल बोधे टेंट हाउस पापा आनी टेंट हाउस ननु टेंट हाउस ननु घर तो एटा किछि एमती देखा Oh my god! Wow! बढ़िया गोटे हार्ट झरका अच्छे एटा झरका एटा झरका झरका तो आम जाऊँ लगी पड़ू तैयारी करिए ननु तैयारी अरे मैं क्या बताऊं मैं। चलो चलो तैयारी करिए देखी कौटी केमती तैयारी करिबो कौन कौन देखी तैयारी करियो पड़िबो तो एई जगह तो विराट बड़ देखा जाउछि। चलो बालकनी को जिबा आमे तो जाई की पहुंच जाइतलु बालकनी रे मो नक्शा देखि की चलली तैयारी करिबारे अनमोल टेंट हाउस। तो अनमोल को कौन लागुतला कि जानी मोड सब तक स्टिक नै जाउतला आ गणी गणी केमती हाथ रे धरतला मु ताको पछरे बसली मु कहली रहिता अनमोल मो फास्ट तैयारी कर सारे तो मु स्टार्ट कली तैयारी करिबार तार गोटे पार्ट करिकी कर देबी बिलका भाबिली। तो गोटे गोटे पार्ट देखि देखि करूथाय थौथाय आ अनमोल तो ताको काढी की पूरा चारिआडे खेलेबारे लागिथाय। तो मु कहली नाई अनमोल तमें टिके दया करके पछरे बस जमती कि मत हैरान हवा पड़ोनी। तो
ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିକି ବସେଇଦେଲି ପଛପଟେ ଆଉ ଆରମ୍ଭ କଲି ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିବା। କାରଣ ମେନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା। ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତ ଅନମୋଲ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି, ତ ବସିବାରୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ସରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତ ଅନମୋଲର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ଦେଖିକି ଆସିକି ତିଆରି କରିବ ବୋଲିକା ମୋ ସହିତ ହେଲ୍ପ କରିବ ବୋଲିକା କହୁଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଯେମିତି ଟିକିଏ ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଆସିଲା, ଅନମୋଲ ତ ପୁରା ଖୁସିରେ ଆସିକି ନଇଁ ନଇଁକା ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ତା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଘରେ ପୁରା ନଇଁ ନଇଁକା ଖାଲି ଏପଟ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେପଟ ମୁଣ୍ଡ ହଉଥାଏ, ଝୁଲେଇ ଦଉଥାଏ, ଜାଣିଗଲା ତାର ହେଇଗଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଯେମିତି ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି ରଡ୍, ମୋ ମନ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଅନମୋଲକୁ ନେଇଗଲି, ଆଉ ହେଇଗଲା ମୋର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନମୋଲ ଖାଲି ସାଇଡ ଯାଉଥାଏ, ଏପଟ ଯାଉଥାଏ, ତ ମୁଁ ଆଣିକି ପକେଇଦେଲି ତାପରେ ତାର ଯୋଉ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସର କଭରଟା, ତା କଭରଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲି, ଆଉ ହେଇଗଲା ଅନମୋଲର ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍। ଅନମୋଲର ମୋର ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଥିଲୁ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ବିଲକା। ଆଉ ଆମ ବାଲକୁନିରେ ବି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସେ ଫିଟିଙ୍ଗ ହଉଥିଲା। ତ ବାଲକୁନିଟା ବି ଟିକେ ବଡ ଥିଲା, ତ ଅନମୋଲର ଖେଳିବା ସହିତ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ବି ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଖରାପ ପଡୁଥିଲା। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ବାହାରେ ବହୁତ ହି ଗରମ ହଉଥିଲା, ତ ଆମେ ମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଅନମୋଲର ଟେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟ ଉପରେ ପକା ହେଇଛି, ଆଉ ଟେଣ୍ଟର ଲୁକ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାଜା। ଅନମୋଲ ଝରକା ବାଟେ ଉଣ୍ଡୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋର ଅନମୋଲର ନୂଆ ରାଜମହଲ ଆଉ ଅନମୋଲର ଟେଣ୍ଟ। A few moments later. ଅନମୋଲ ସେ ଟେଣ୍ଟ ବାହାରୁନି, ସେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ପୁରା ରହିବ ଦିନଟା ଯାକ। ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇଠୁ ବାହାରିବନି। ଆସିଲା ଅନମୋଲର ଭାତ, ଡାଲି, ଚିକେନ, ମାନେ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀକୁ କହୁଛି ଚିକେନ ତରକାରୀ। ଆଚ୍ଛା ଚିକେନ ଖାଇ ସେ ଖାଇବ ପୁଣି ଚିକେନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲ ୟମ୍ କହିଦେଲ, କହିଦିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଓ ୟମ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ। ତ ଅନମୋଲ ଯାଉଛି ତାର ଏନ୍ଜୟ କରିବ ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ଯୋଉ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ, ଯୋଉଟା ତାର ଟିକେ ମସଲା ଟାଇପର ତରକାରୀ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଖାସ, ମୋର ଥଣ୍ଡା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା। ଚିକେନ ଖାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସୋୟାବିନକୁ ଚିକେନ। ଚିକେନ ହବ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସ୍ପେଶାଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଉଠିକି ସିଧା ସିଧା ତା ହାଉସ୍ ଆଡ଼ିକି ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରୁଛି। ସବୁ ତାର କାର, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଆଣିକି ତା ଭିତରକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ। କଣ କରୁଛ ତମ ହାଉସରେ? ଦେଖେ ଟିକେ ଝରକା ବାଟେ ଟିକେ ଉଣ୍ଡିଲା ତମର। ଓଏ ବେବି ସୋନା କୁଟିନି ଗମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନମୋଲର ରାଜା, ରାଜାଙ୍କ ହାଉସରେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ତାଙ୍କର କିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ବେବି, ହ୍ୟାଲୋ ବେବି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସେକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କର, ସେକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ହାଉସରେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ହାଉସରେ ଦିନ ଯାକ ରହିବ। ଟିଭି ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିକି ସେ ପୁଣି ଏଇ ରୁମ୍ ଆସିଛି। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିନ ଯାକ ଟିଭି ଲାଗିଛି, ଟିଭି ଲାଗିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିବା ଦରକାର? ତାର ତ ହାଉସ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, କହୁଛି ସିଏ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦବ, ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଦବ, ନିଜେ ସବୁ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାର ସବୁ ଭିତରକୁ ଯିବ ବିଲକା। ଆସ ଯିବା, ଆସ। ସିଏ ଛାଡ଼ିବନି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଛାଡୁନି। One eternity later. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଆଜି ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଗୋଟେ ଅନମୋଲ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଥିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ।
एटा ताकुरा गिफ्ट दिया जोटे खोला नथला आज आनी खोलिकी करछुनी सेतबेलु खाली से भीतर ही खेलुची खाली ता कोन लागी ताको जोंडो गलानी सेतबेलु से सेमति थिला एबे भी माने से गोटे दिन पूरा एंटर रहिची माने 24 आवर चैलेंज जो कोइ बनी ताको आदि करबो 24 आवर हाउस चैलेंज देखो से घर अछि भीतर कोन कोन करछि ताको ना आदि उस चाडी बने घरटा को लागुची तार घर लागुछ ताको ए तम घर गुलो एड देख गुलो एड देख तम घर एटा ए काई अनेलो इथरे झरका अनेलो किएला काई ए पका दियो नेला ताको मजा लाउची ए भीतर खाली अनेल कोसी ऊपर काम हाथ दुछ निज घर लागुछ तमको तमर छोट घर नाही आज तो अनमोल को घर पठाई दियो अनमोल को घर सहित दिया आई अनमोल ले घर लेके पड़ जाए बुलिया कथा बुली करू छ जमर छाडुनी आगुन मजा लाउछ ताको मजा लाउछ ता छोटिया घर छोट पिला आबे कि देखिना ना नुआ ना सब देखिले ताको सब एनसे खुशी होजन से माने बात तो सही है। सरी ए घरटा तमरो नै घर रे पूरा मसुरी फसुरी हे कि अछि पूरा घरटा हां बढ़िया हिच एमी जो समस्त घर करंते ताला भूमिकंप पहले कि असुविधा बंद नै धरि के टेकी के धोदो नुआ वर्ष तो पाखे आसिलानी नुआ वर्ष रे कोडे नबना नै 2024 नुआ वर्ष रे कोडे नबना नै जीवा कोडे जीवा नुआ वर्ष ले झूठ बोलो बार झूठ बोलो 2024 तो देखा जाओ कौन हो 2024 समस्तंकर आमानंकर 2024 2023 नंबर सब बोल तो जीवन सब समान एटा खाली नंबर ओटे खाली नंबर बढ़ी छी खाली नंबर बढ़ी खाली दिन रहउनी सारा कटि जाउची 24 भी कटि के 25 पड़े ठंडा फंडा हे जाउची टिके खास खास होउची क्लाइमेट चेंज हो सब हठात शीत पड़ीगला समस्त होउची ऑफिस रे हमर समस्त कोंका होउछन समस्त डाउन हमर हेडिंग टिके जगी रखे चलिया पड़छ वर्तमान टिके कोविड संख्या भी टिके बढ़लानी आ समस्त टिके जागरते रहंतु देखि कि मास्क पास पेंदंतु बेंगलोर को सारा इंडिया टिके बढ़छ टिके जर ठंडा होउची ठीक अछि वर्तमान टाइम आछि ब्लॉग डाक आज क्लोज करिया पई वर्तमान क्लोज करिया पूर्व ब्लॉग डाक हमर वीडियो को अधिक सब्सक्राइब करंतु लाइक शेयर आ कमेंट दियंतु रहिलु चल बाय।